orang sebengal kesambian guru kuwatun bana kuwat wa aqlun bana akal ma wa qahma kata atumi ahad fi hadza lam panika al adza ala rai sambian ini kalau dari adza ka ahadun. Jadi berarti orang gelak yang tepat tak bisa, tepat tak mampu. Ini gelak. Tepat lemah, fahuwa miskinun. Waqi'unil ana fil asri. Fahuwa makatina ahad miskinun, panika miskin. Waqi'un dorsatomi fa'al ana dalam semangkian fil asri dalam etangkap. Fa'inda syuhudi du'fihi maka nalaikan ningalen basahad ta'zuruhu nguduraki sambian dagahad. Yang menyari alasan. Wa tatamanna benrep ngarep sambian ay yakhruja da kutu keluar pasirahat minal ma'zaki dari kandangan angil alladzi waqa'a satumi fa ahad fihi alladzi sambian berharap tu terberes ini kah memberdayakannya wa hadza tini panika talabul uzri manhajul anbiya panika celena banyak nabi wa manhajul asfiya celena banyak orang pilihan. Ar-rahmatu panika belas fi ta'amuli dalam patang ala ko ma'ama serta perang ya zahur seterang penapa ma min uyubil akharina dari banyak celana banyak orang lain. Ini ke model belas ketika anu ka orang berinteraksi dengan orang. Ta'amul. Qalu atabun nas li sayyidina ma'rufinil karkhiyyi. Ndak Sidina Ma'ruf Al-Karkhi. Tiba orang motor ke Sidina Ma'ruf Karkhi. Yang tengah atas saya itu banyak orang-orang anak raja, orang kaya. Pasaan benar-benar tak pasah. Aku laku, nyanyi-nyanyi je monggo, tak usah todus. Dua aki, cepon orang. Dua aki manter, dak remak, manter tak nyaman dari. Ma'ruf Karkhi duaan dari sebagaimana ajuran mapunga mereka itu nyahnyon mapunga dengan akhirat bermak nyaman ke lu. Dengan itunya ala ko semena-mena dengan akhirat bunga. Komplain orang-orang. Mak duaan kisah kat dintu Sidina Ma'ruf Karkhi. Maksudnya bunga dengan akhirat ni kata bisa mentang topat ke lu. Ini kenapa? Cara belas. Hadzal bahru tining panika sekira yarkabuhu panika numpaknya dalam bahar ba'du abna'il muluki pasir setengah banyak raja wal athriya iban banyak orang kaya. Fi nahari Ramadan dalam siang Ramadan fa yuftiruna maka amuka ba'du abna'il muluk amaman nasiya dan manusia yashrabuna ban nginum kapi abna'ul muluk wa yakuluna ban ngakan abnaul muluk wa yughannuna ban atau yaquluna ta'ar abnaul muluk wa yughannuna ban alagu abnaul muluk duna haya'in tak kalaban todus fad'u maka doa sambian sirah Ma'ruf Karkhi alaihim melarat ing atas abnaul muluk doa kita nyaman Sidina Ma'ruf Karkhi langsung angkat tanang farafa maka ngangkat Ma'ruf Karkhi yadaihi da astana Ma'ruf Karkhi wala da Ma'ruf Karkhi Allahumma ya Allah kama farrahtahum fid dunya kata lain mapunga ajunan da ka abna al muluk yang dalam dunya fa farrihhum maka muka mapunga ajunan da abna al muluk fil akhirati dalam akhirat. Ternyata doa nikah membuat hati mereka terenyuh duh kok mai doa kidai merapa entar ka kiai roh, ada syekh roh. Akhirnya belajar pas, tobat roh. Fata'ajabu maka kesambuk kapin nas min dhalika dari doa. Wa qalu nas peseran, nas senyon doa tak nyaman ni. Nas tak omas ni kampun. Tak omas nyon doa ki, doa alaihim. Doa kita nyaman pun ni. Qalu fata'ajabu maka sambuk kapi nas min dzalika dari arwah doa wa qalu matur kapi nas lahu da Ma'ruf madza taqulu da pendapat bu ajunan nahnu talabna tining kaula paneka nyopre kaula min kari ajunan anta doa da doa ajunan alaihim melarat ing atasen abnail muluk faqala maka bu besar Ma'ruf Karkhi inna farhatahum sangkuna bunga abnail muluk lan tatahaqqaqa fil akhirati
panika tak bekal nyata farah ilmu akhirat illa idza tabu angin tatkala tobat ka fi abnaul muluk. Kita mari abu tebu falam yukammil hadithahu maka tak nyempurna ki ma'ruf karhi hadithahu da tebu ma'ruf ma'hum serta ka nas hatta taharrakat sampai akuli qulubu ulaika panapa banyak-banyak tinaka abnail muluk langsung akuli terenyuh. Sebuna beliau beliau al-muallif hadzal kitab Sidi Al-Habib Umar falladhi makatinin zat au da'ah sa'anati ladhi fi qalbihi dalam atina ma'ruf hadzal makna dak panika makna wa hadhihi ar-rahmata ban panika belas huwa inki alladhi au da'ah alladhi panika zat harraka aku liyaki ladhi al-qulubah da banyak-banyak ate hunaka ilm ka'ro kenangan abna ilmuluk. Saya menggerakkan ate nama ma'ruf karhi pada zat yang sama Allah Subhanahu wa taala. Saya menggerakkan ate mereka. Fatarattaba hadza ala hadza maka karuntut hadza panapa panika ida'un apa kala fatarattaba hadza maka keruntut hadza panapa ni tahrikul qulub harrakal qulub ala hadza yang sen bani ke ida'i hadzal mana au da'ah fi qalbi hadzal mana nyetrum marden nyetrum antara si terwa atau apa ben kebelasan si dimiliki oleh ma'ruf karhi si atau paringi bi Allah taala arada yarhamahum kesokan besar Allah da kutu belas besar Allah da abna al-muluk fasallatar rahmatan maka merintaki Allah da rahmat ala qalbil fudaili sinatin al-fudail wasarat bana celen bana rahmat ilaihim da bi abna al-muluk bani wasarat ilaihim bana celen wasarat ilaihim ajalan ilahim da abna ilmuluk as-siraya tu pun apa ajalan. Faqala haula'il qawmu li ba'dihim. Maka ngucap pasal setengah kaum. Abna ilmuluk li ba'dihim da setengah kaum. Laqad qalla haya'una min Allah. Yakti ungku todus pendapat yakti ungku sekoni pendapat todus kaula min Allah hidaka Allah. Pada benar orang golongan si arampok ni karo benikaro. Ngiding ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah tobat. Apa ta'ala bajana tobat. Allah ta'ala bajana khusyuk. Beres. Nak kulu wa nashrabu wa nalhu ngakan kaulah stajah menginum kaulah stajah ban alako sia-sia kaulah stajah fi Ramadan dalam Ramadan wa amaman nasi bani dan manusia. Limadza la natubu ila Allah karena kenapa tak tobat kepada Allah? Unzuru. Besar sampean kepijan siapna ulumuluk ila dzalika syekh dak karo syekh hunaka ilm karo kenangan. Limadza la nadhhabu ilaihi karena kenapa tak mangkat kepada syekh wa natubu ala yadayhi bana tobat kepada ngatasi ajunna syekh. Faharrakus safinata maka aku liyaki abna ulumuluk dak perahu. Wattajahu ban madhab abnaul muluk biha kalaban safina nahwa syekh da ara-ara syekh wa qasadu majlisahu banyak cakap abnaul muluk da ke majlis syekh wa maddu ban melancang kapi abna ilahi da syekh aidiyahum da banyak-banyak tanang abnaul muluk taibina hal tawbat kapi Allah da Allah azza wa jal wa sawfa yakunu lahum ban fakal badalahum panikan di abnail muluk farahun panapa bunga fil akhirati lam akhirat bisidqi taubatihim kalaban pendera taubat abnail muluk insyaallah taala. Fahadha maka tini panika mazkur min al hikayah yurika panika ningalaki hadha da sambian mazhar al ibadis salihin da dengan terang mazhar dengan terang banyak-banyak kebula banyak-banyak sesoleh. Nika mazhar penampakan dari kelakuan al-ibadis salihin.
Halatun khassatun benika tengkasi khusus fi ta'amuri lempatang alaku wa bayanu dawabitiha ben narangaki banyak-banyak pelanggar halah. Kalau ada buaki orang alaku zahir pun alaku tak sahih itu ain dengan kini. Takut timbul pertanyaan seperti Nabi Nuh alaihi salam. Adu'aki kaum Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Dharma mak berdasai du'aki celaka. Wa ma kana ba'da dhalika. Tining perang kana sebadama ba'da dhalika panika samarin kar rahmat. Mimma nyatana perang warada setaka panapama ala minat du'a nyatana du'a ala aqwamin melarat ingat sin banyak-banyak kaum. Doa dekat kaum-kaum serta iman enggak disah. Fa inna masdarahu maka soal gunakan kenangan kabit ad-du'a ala aqwam imma idnun makhsusun fa panaka izin setan tuaki kama yahsulu lil anbiya'i ketipa yang sehasil panapa ada banyak-banyak nabi. Keng lebih ada izin di Allah Ta'ala. Kemudian daki pakali tebuaki seorang hadzal muallif dari madhabuna. Mun para nabi oleh izin bon. Nabi Nuh oleh izin. Oleh tebu annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sambian oleh izin dari pesere ko. Toman oleh wahyu. Dua kibon. Tak toman. Ini untuk para nabi. Untuk para oleh izin dari Allah Ta'ala. Wa imma ghalabatu halin ban pangalen tina tengka wa syuhudin ban ningalen fi ilmi doa kila. Dan mengharuskan atau wakil al-amrain tiring kedua na perkara dua ayil idznu wa ghalabatul halih izin ban kelentina tengka ini keterlaluan mungkin maksudnya ghalabatul hal la ya'ti panika tak teka panapa kilal amrain illa ba'da imhalin angin semarin dengan tos wa ba'da tuli mu'anadatin ban semarin lanceng angas au muqtadan atau berdara mana guna muqtadin ini kemsin atau senyup yak tadi saya mesti ki muqtadin zalika dakaru ki doa waqi'un amaliyun panika perkara satomi pasibang sekelakuan lil halatil khassati da tengka khusus Rabbana ta'amulu sayyidina Nuhin patang alakon sayyidina Nuh ma qaumihi serta kaum Nabi Nuh fa sayyiduna Nuhun maka tiding sayyidina Nuh alladzi qala panika orang saya buladzi deka ayat deka lafaz doa deka doa rabbi la tadhar ya Allah muka tak tinggal ajunan alal ardi ngatasin bumi minal kafirin dari banyak-banyak orang kafir dayyaran orang sengenengin bungkoh ay nazila darin ay ahadan maksudnya nyoncek perkara tak setong Gusti nyoncek sisakan maka setong dari mana Nabi Nuh ni ma qala dzalika fi awwali sanatin tak ada bu Nabi Nuh dak karu Rabbi la tadhar ini dalam awal tahun wala mi'ati sanatin tak 100 tahun wala 300 sanatin bentak 300 tahun Nabi Nuh beniki tahun pertama beni 100 bahkan beni 300 tahun bila ting mulai 150 tahun lam yakul dzalika tak ada bu Nabi Nuh dak karu Rabbi la tadhar hatta uhiya ilaihi sampai wahyu akida ke Nabi Nuh pada lafaz annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana saung kuna kelakuan ari tak bakal iman dari kaum ban illa man ang sapa orang qad amana saung ku iman dia man ia mulat engki mulat ada boleh se bakal iman cuma kun ka din tu engki ngere ngampon subung parlon aptina dakwah pun tidak tambahan boleh rabbil la tazar alal ardi minal kafirin dayyar. Sebelum berada bu ayat wa uhiya ila nuhin annahu makan fathah hamzah la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu ya'malun fama hunaka maka tada panika ilm ka arwah ki kaum faidatun bala faida abadan dalam selanjang maka laya aja tak bisa boleh qad hakamallahu alaihi mengkungkung qaumin masar Allah yang ada sen kaum fahina idzin maka nalaikana uhiya ilaihi annahu la yu'mina
qala tabu nabi nuh daga lafaz ya rabbi he pengiran abtina ikfina maka nyoko pena yunan daga abtina syarrahum daga coba na kaum ba'da an madat semarin kutu kelebat panapatis umiatin wa khamsuna sanatan 150 tahun. Cukan terusna ayat wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ban songgona abtina semangsana ngajak abtina dak kaum karena sebaja ngapora ajunan dak kapi kaum. Ja'alu panikata tiagi kapi dalam wa inni ban songgona abtina kullama da'utuhum panika semangsana ngajak abtina dak kapi kaum. Ja'alu maka tetiaki kapi kaum asabi'ahum dak banyak-banyak kerikin kapi kaum fi adhanihim dalam banyak-banyak kopeng kapi kaum. Nyopot kopeng Gusti. Wastaghshaw thiyabahum ban ngodungin ay ghattau biha ru'usahum. Artinya kelampina kebetop-totop kesera kejedaka mereka. Mengodungin kapi kaum thiyabahum da banyak-banyak angku ya kapi kaum wasarru ban alang kengaki kapi kaum. Wastakbaru ban sombong kapi kaum istikbaran kalaban sombong ongkuan. Ini kan Nabi Nuh pun oleh debu. Mun sambian. Wa antah bantining sambian. Min aina ya'ti laka khabarun. Panika derika dimma ya'ti laka panika takada sambian khabarun banapa khabar bahwa anna fulanan la yu'minah. Songkona fulan panika tak bakal iman basir fulan. Jadi tak ada tak mangiding kabar. Jadi tak oleh mun. Wah, doa tak saya kah orang lain. Kena temu akhir. Sayyiduna Nuhun indahu khabarum min Allah. Maka tining Nabi Nuh panika ya junna Nabi Nuh tining khabar dari Allah. Wa ma'ahu idznun ban panika sarta Nabi Nuh tining izin. Lakin anta tetapi tining sambian. Min aina laka mithlu hadzal khabari? Panika dari kadim kan dik sambian tining umpama bani khabar. Wa anta la tadri. Tining sambian panika ta oning sambian. Fala'allahu maka pula-pula kelakuan yatahawwalul halu pada kami auba atau mingo pada patengka ba'da dzalika semarin ka robaktoh. Mungkin dikit berperubahan. Pada yang bagus. Saya kata kok wala'allaka tarji'u mahallahum wa yarji'unahum mahallaka. Perlu tulis sembilan wal iyadzu billahi min dzalik. Saya kata kok takut ambian nang posisi mereka, naudzubillah balik nang dengan cuba, pas mereka nang kenang nasambian. Saya asal mungkin nang jalur saya seperti na, pahau. Ini kasih kocak lala kan ini lit tawakku'nya, nama lit tawakku' bani pola terus ni, pola lakaban tulis lit tawakku' ban apa? Iki pola tapi cek sampai sambian tarji'u panika abali sambian mahallahum dak kanang nakapi kaum yarji'una banabali kapi kaum hum kapi kaum mahallaka ya kanang nasambian atau dak kanang nasambian. Qala sahabiyyu atabu matar basira sahabat al-Miqdad ibn al-Aswadih ya Rasulullah. Amami ma'ayibu kathiratun li hadzal rajuli. Amami panika ya ada nabtinah. Napa nega dzaraf. Ma'ayibu ini banyak-banyak kecelaan. Kathiratun sebanyak li hadzal rajuli gandi panika orang laki. Orang laki itu banyak keliruan Gusti. Kafarah kafir rajul. Wa asyraka ban musyrik rajul wa qatalani ban merangi rajul da abtina wa qata'a yadi ban ngetok rajul da tarang abtina wa ba'da dzalika ban semarin kufur ila akhirih la zahngong si rajul bi syajaratin kalaban kajuh wa qala ban ngucap rajul la ilaha illallah di mara ganggu polaki ka abtina bang ngucap la ilaha illallah ibadah Gusti ampun. Karena pun mereka ucap la ilaha illallah. Berhadis tentang ni kan apa mirip-mirip nikah kati. Napa chat nikah? Itu bui Kanjeng Nabi. Bian bisa nyongok isin ada orang ni.
Oh kama kol lagi. Bisa sampean muka esen, muka dan congok esen. Ongko la ilaha illallah napa? Tauleh. Orang timbun mengucap la ilaha illallah irak sambon. Qala matur Miqdad afa aqtuluhu panapa maka matian nafsin ada rajul. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taqtulhu jama ada sampean rajul. Qala matur Miqdad qad ayadi ampun ngetok ongko ngetok pasal rajul dak tarang ngaptin. Kaento tarang ngaptin Gusti. Qala la taqtulhu tabu nabi jama ada sampean rajul. Wa hadhil ma'ayib kulluha tining panika banyak-banyak kecelaan setajan ma'ayib. Madza af'alu biha? Tidak pernah pengelakon abtin biha kalaban ma'ayib. Qala ab'idha washhadil jamal. Macam awak sambian dak ma'ayib bandinganlah sambian dak bagus. Fa innaka in qataltahu. Karena sangkuna sambian pandai kalaban ma'ate sambian dak rajul kunta maka pada sambian bimanzilatihi pandai kalaban pangkat rajul qabla ayyaqula kalimatahu sebelum kudu ngucap rajul dak kalimat rajul wa kana ban pada rajul bimanzilatika. Panika kalawan bang kata sambian qabla an taqtulahu sebelum kutu mati sambian dak rajul terbalik bah. Dia menjadi orang bagus sambian jadi orang tak bagus. Fanzur. Ini kan mizan boleh lagi. Tempengan boleh. Belas. Tapi pada ingat ni juga. Fanzur kaifa yahbitu amaluka kulluhu napa segala ma'ruf karhi doa ngak gila nabi nuh doa ngak tapi oleh izin fanzur kaifa yahbitu amaluka gula ngantar ini kagak lora sepun cerita tentang pukoro ni ya tori maafkan suka kan kesokan ini ka tabuna ahlul haqiqah tabuna ahlul haqiqah langsung ke story qaumun kiramus sajaya haitsuma jalasu yabqa zaman nu'ala atharihi ma'atira. Apa dia budi? Senang. Tinggu berapa? Ini kitab sekilai. Punten ni atau rakin aja. Senang. Mau sepasah aja pun. Itu belum. Bisa terus. Apa ada? Fanzur kaifa yahbitu amaluka kulluhu. Maka mikir sambian ketiba napa lepur panapa kelakon sambian setajan amal wa tarji'u bana bali sambian anta sambian mahallal kufri dengan kufur wal iyadzu billah wa yarji'u bana bali pasira rajul huwa inki rajul mu'minan billahi halaiman daka Allah idzan nalaikan aga arwah napa idza arafta dzalika man oning kasigila ambian fala budda maka tak kene punten antu qawima jadi kudu acik-cik ki sambian mizana kada tempeng na sambian wa ta'adda babana tatakrama sambian ma'arabbika sarta pangeran sambian fi mamalikihi banyak kabulan rabbik faqad kanu maka engkau bada idza antada pane katat kalang lebat yang kerahadun pasal orang stong ala abdin dengan sen budak min abidi sultani dari banyak budak raja biana ganggu pembantun raja pasang badan qama alaihi sultanu maka mancung yang atasen napa abad pasir raja atau saya bela abad pasir raja wa haula itin ka arwah mamalikuhu kabulan Allah nikah iki kabulan Allah kenapa je ting mandang orang lain mereka kurang sirah kabulan Allah makhlukah Allah iki wa haula itin ka arwah mamalikuhu kulluhum istajan haula abidus sultani panika banyak kabulan zat sing ratonin jalla jalaluhu halakum banapaka akuna sultan ta'ala azamatuhu banakum banapa ban ka akuna sultan wa anta
Tiring sambian khudh laka mizanan minasyar'i. Ngalak sambian laka kan di sambian mizanan dak tempengan minasyar'i di syarak. Nggih, beda tempengan. La tatatawal alaihim cek patang melanceng sambian yang ada sen memalikihi. Mencuk habis-habisan sing ngocek noreng illa bima syara'a laka. Angin kalaban perang sing ngelaku aki Allah karena sambian. Bihasabi ma syara'a laka alal bihasabi ma kalaban rekan perang syara'a sing ngelaku aki Allah da malaka karena sambian. Alal kaifiyyati allati radiyaha yang ada sen pertengkan seridha besar Allah da kalati. Idza tatah wal ta'alaihim tatkala napa petang melanceng sambian yang ada sen gapi mamalik fasultanuhum qawiyyun maka tiding perintah nama Malik panik kuat wa anta la taqdiru ala quwwatihi wa qudratihi jalla jalaluh ban tiding sambian panik tak kelar sambian ngasin kekuatan Allah ban kekelarna Allah jalla jalaluhu fahadha maka fahakadha maka akati panik mazkur yang bagi kasopra ayyakuna panapa kutuba dan nadharu ka panapa paningala sambian maslakun tarbawiyun panik dengan jalan sebangsa tarbiyah sadidik fittihamin nafsi dalam salah sangka dekat aba wa tabassuri ban maksani ngalen bi uyubiha kalaban banyak-banyak jalan nafas wa taqwi miha ban meloros nafas ini kan mungkin apa nafsu ni kan aba kutu salah sangka terus aba harus selalu nyari salanah nafsu. Kenapa harus selalu membuat nafsu nega loros? Nega bab selanjutnya. Maslak tarbawi nega sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan. Untuk apa? Membuat aba salah sangka ke nafsu. Tak selalu nafsu aba nega dibenar-benarkan terus. Nomor dua, nyari kekeliruan aba cek sampai aba nega rasa bener. Menurut Allah nafsu ni diluruskan. Khalifin nafsu wa syaitan. Wa inhuma mahadakan nusha fatahimi. Enggak saya nasihat, salah sangka menunggu nafsu. Kemarin bercerita dari sirah Al-Imam Abdurrahman bin Abdillah bil Faqih. Saya julukin bin Imam Haddad sebagai alamatud dunia. Alamatud dunia. Alamatud dunia beliau nika mutkin nika kuat atau sampurna yang dalam lebih dari 30 ilmu. Tafsir, hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, cek monggo ni. Kalau tak tahu saya itu. Fikih, usul fikih, nahwu sarraf, balaghah, ilmu lughat, dan lain-lain. Lebih itu bolo, benikun keroning mutkin, apa? Mutkin. Saya culuki alamatud dunia sirah Al-Imamul Haddad. Nikah beliau mengaku kitab Rosyafat. Alhamdulillah lamba beda. Salah setong rabu keturunan beliau ni. Keturunan ni. Habis pun lombok. Kaya som CD gitu. Kalau ada CD ni dalam. Rosyafat ni qasidah. Luar biasa. Yang menemu kuat-kuat. Rosyafat. Dan ini Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Rosyafat biasa tulisnya Ra, Shin, Fa, Alif, Ta. Ini tulis setong. Banyak beredar nangi halayak. Rosyafat Ra, Shin, biasa nak aku nasirah alamatud dunia. Beliau ni ke ben raja. Bulan berada kata orang nama. Ini baca kita sekoni. Ben raja. Itu kan ben raja. Sehingga
Suruh ngelak tembo suruh aja. Setengki je munggu. Senaing. Mun tak tuli yang kes. Gitu selam. Mun tak selam. Tandi oksigen tak bisanya. Nyab. King bersengang kes. Subung sitere mencari negara yang alim. Perkala kebayin apanya mana. Apa jandeng mungkin. Advokasi atau apa-apa nyaman negara raja gila. Tak kesokan beliau alam tu dunia ni. Dari mana benar? Benih. Ini keteguran. Ini gula yang di salah. Beda khadimah tukang nganuaing. Gula tak tanya. Mereka solat na bantan ni. Lalai gula tak tanya. Tinggal gula oleh copengan ni. Ini kenapa? Ittihamun. Ini ke maslak terbawi jangan gitu. Gula lalai tak tanya. Benih bahanan lapor akhir raja lapor. Banyak orang punten. Pakun saya nak kededah. Lagi lalai kalau payah tak tanya ke pembantu. Mereka solat nama belum. Padahal anjaman nah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mun pasta elakonin. Nika azab bi Allah Ta'ala. Ting mereka azab pas doa tak sampai tu. Ini kesirah. Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih radhiyallahu anhu ardah. Ini kan makna lagi. Bacaan sini ke qaulu Abu Nasr al-Imam ila Imam Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih alaihi ridwanullah. Lamma ghadiba alaihi ba'd as-salatin semang-semang pintu ingat sen atau sedih. Alaihi kan sen al-Imam ba'd as-salatin pasal setengah banyak raja fa amara maka nyuruh ba'd as-salatin bihabsihi. Kalau berngekar al-Imam wa talaba minhum ban nyupri pasal ba'd as-salatin minhum dari kafinas ayat tu dah kutunu kaki kafinas bizirin da ember kabirin si raja. Fa yad'unahu maka nyaba kapi nas huda ka al-imam wasatahu ilm pertengahan zir ilm tengah zir di batasal lemah garap walau turika fihi fatratan berlamun tingkal al-imam fihi ilm zir fatratan ilm stong mangsa muayyanatan setan tuaki mangkana mana jeding ni ngastai lagi kamu keselamat stay je nak benar kana gini jedingnya koras sebab dalam ini napa anak napa seherana keluarga seman sebab dalam jeding pada yodiin nah kan gini tak keduka kan bunda tersejud jeding pada yodi ongke kan sekali amai naik kalau pai kening tina isobu jangan tengah ini kah pesan ni ke asirah al-Imam Abdurrahman gila. Fatratan muayyanatan dalam setengah mangsa setan tua kisah yang qati'ul oksijinu bakal peka penapa oksigen anhu dari al-Imam. Wa yamutu ban seta pasira. Melas oksigen ben tulis Latin boy oksigen aku tak ngerti lagi oksigen nyaman. Wa yamutu ban seta pasira al-Imam cak sange tikal janakal summa rafa'uhu maka gara-gara ngangkat kepi kau nas anhu dari huwa ka imam anhu dari zir falamma kharaja min as-sijni maka semasa keluar pasal al-imam dari tawanan jaa maka taka ba'du zuwarihi pasal setengah banyak orang ziarah dekat al-imam wa arada ban ngarapaki ba'du zuwar ayatakallam ada kutu ada ba'du zuwar ala sultan dengan si raja bakal mengata-ngatai dekat raja gelak faqala maka ada pasal al-imam la tatakallam ala sultan caca sambil dengan tasin raja faqala lahu maka matur ba'du zuwar lahu dekat al-imam inna hadha sangkuna panika sultan i'tada panika ngelebet yang ker hadha alaika ing atas ajunan saradimin wahai imam yahbisu ka ngekar pasir sultan dekat ajunan amaman nasiya dan munassabi gari hakin kada balaina hak bi hadhihi tariqati kada panika celen apa tasallam ajunan fa hadha maka tin maka habs yahbisuka zulmun panika kaniaja faqala lahu maka ada bu al-imam lahu daga ba'di zuwar
La punten bani senikah. Hasbi kana dzalika lahu sababun minni. Bani hasbi habsi tining eta wana gaula. Kana panika bade. Dzalika panapaka arwah habsi lahu panika kan di dzalik sababun tining sebab minni dari gaula. Angkuna punten bani senikah. Gula tawan ngak nikah diperlakukan ngak nikah bersebab dari gaula, gula pada kelalaian. Ini kadang memakian. Yaral aiba fi nafsihi wala yarahu fis sultan. Ini cantik lah. Wala taral aiba illa fika. Yaral aiba fi nafsihi ningali pasara. Al-imam dah kecelah fi nafsihi lam abana al-imam wala yara banta ningali imam huda ka aib fi sultan lam raja. Lalu nyata-nyata raja. Qala ada buat imam inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu panika bu nabi walladhi nafsi biyadihi tini demi zat nafsi istring abak kau biyadihi panika laban kau basan alladhi la ta'murunna yak tinyorong kuan sambian kapi bil ma'rufi kalawan bagus wala tanhawunna banyak tanya ke ongkuan sambian kapian ilmu mungkar au la yushikanna atau yang te para ongkuan pasira Allahu ayya ba'athada gutungira maki Allah alaikum ngatsin sambian kapian ko banda seksa min huri Allah summa tad'unahu maka kira-kira doa sambian kepada Allah la yustajabu lakum maka ta'in sampai tani pasira sambian kapi nikah gara-gara amar ma'ruf derma wa innal khadimata ban sungguh khadimah allati ja'at bil ma'i sanaka akillati daga aing fil amsi lembari berpembantu bari tokangan aing lam as'alha panika ta'atanya kau ladaka lati khadimah hal sallati dhuhra am lam tusalli panapa ampona salat khadimah da zuhur panapa ta salat falaqad qassartu faqad qassartu maka yakti angku enteng kau la fi dzalika lam adamis su'al lam as'al fasababu indi wa laysa inda sultan maka tiding sebab panika istian kau la banta ada sebab panika istiin raja fa'ajibun haula halu haula innas nikah dia buna ternyata ngak nikah dia buna al muallif fa'ajibun maka panika saya kesambuin halu haula innas tining teng kana ka arwah manusah wa kadzalika ban akati hal madha lebat al akhyaru pasir banyak pilihan. Waqfatu sidqin ma'an nafsi panika kandek jujur yani apa nih poin jujur ma'an nafsi serta nafsu Wala ananzur kaifa haluka balum semakin ningal sambian panika tiba apa tining tengkana sambian Herman jujur mereka diperlakukan kurang nyaman benoreng nika ingat segala kurang lebih bahkan cek saking jujuran cek saking apa nika aba keng tak keng bersih atau pen lebihan benih ke sedepak aba sedepak aba nika kita yepo lagi sebagai tindah mon yepo lagi lebihan dari saya terima semakin nika nyaman jujur bernafsu wal anzur kaifa haluka belum semakin ngapa sesambian panika ketiban apa tiding tengkana sambian taral uyuba fi man ningali sambian dak banyak celah yang dalam pasera amamaka suratun qa'imatun min uyubil khalqi panika ya dan sambian tiding sora si ngatek dari banyak celah makhluk khususan ay khususan keleban tanto ba'dhan nasi dak setengah manusia al mutahamala alaihim seetangkung atau bajakajah alaihim ngatasen nas khususnya manusia sambil harus jengah-jengah hadapin mereka. Manusia dalam tanda kutip biar kutu jengah-jengah hadapin al-mutahamal alaihim.
wa ghairahum ban lain al-nas al-mutahammal alaihim wa taqulu ban ngucap sambian hadza tini panika orang auja'ani panika nyakeen hadza da kaula wa hadza yang tada alayya tini panika orang panika lebet yang ker hadza yang sekaula kula disakiti olehnya kula diperlakukan berlebihan olehnya wal haqiqatu tiring senyata annahu panika sungguh kelakuan wallahi demi Allah ma tasallatu alaika tak merentayan hadza yang atasen sambian illa bi amrin min fawqu angin kalaban perkara dari atas wali taslitihi alaika asbabun ban panikakan di perintah akina hadza alaika yang atasen sambian apa orang gelak harus memperlakukan sambian senika bersebab sebab apa boleh kapasirah marjuha ilaika setining dengan berina asbab ilaika panika dak sambian walau amalakal jabbaru lamun napa patang alaku dak sambian pasir al jabbar bima galaban perang tastahiqu sing hak sambian dak mah lakana taslitu maka iktiba da apa merentah ki akbar apa ni lebih raja wa ashadda ban lebih pengat wa ashna ban lebih cuba fal ahsanu maka tining lebih bagus tidak saking los-losan dari saya semorah lebihan boleh wal ahsanu tining lebih fal ahsanu maka tining lebih bagus lakakan di sambian tan tabiha nggih paniku tu ingat sambian li nafsika karena aban sambian wa anta taqidal aiba fika ban kutu itikot sambian nekataki sambian dak celah dalam sambian fa antal muqassiru maka tiring sambian ban koren se enteng ala wajhil haqiqati yang atasin celan hakikat senyata nambian senteng wa antal muznibu ban tiring sambian ban koren se ala kutusah walau yuakhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah berlamun nyiksa
apa? Dalam tunjarallahu uyubahu bidarain. Wa kam satara alaika uyubaka benda sepanah penutupan Allah dengan sen sambian da banyak-banyak celana sambian Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya ni kering sepon Habib Salim ben selain Habib Hasan. Syekhul Masyayikh Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Tapi tak kalau beliau ni kesih tak angkit kitab. Tak ditemukan angkitan kitab. Tapi santri na ai buan sing angkit kitab. Tak angkit kitab tapi santri na ai buan sing angkit kitab. Sampai ada bagi sebenarnya mungkin ni kapi luapan dari ilmuna min ulumi Syatiri. Kenapa? Karena sapung ke beliau, sapung ke beliau. Bi Abdullah bin Muhammad Al-Haddar. Ini santri beliau, santri ada beberapa. Ini jalur Umar, Habib Zain dan lain-lain. Beliau berguru ke Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar. Beliau berguru ke Habib Abdullah Asy-Syatiri. Timur terus berarti kapu tinggi urus-urus. Boleh ke Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Tukhfil qabaiha lebih secerlagar dari tempat beliau. Beliau akan tawalla di dalam masyayikh Ribat Tarim samarina wa fatakuruna al-Imam Abdurrahman al-Masyhur. Ila akhirih. Irma tukhfil qabaiha an akhika safahatan wa idza barazta tushabihu nusaka. Ini gotu todus baba ni. Tukhfi nyamaraki sambian al-qabaih ada banyak-banyak kecubaan. An akhika dari ternyata sambian safahatan karena gendeng. Ambian kecubaan tak ada keboleh ke orang. Ambian menyimpan rapat-rapat. Kau tunu wa idza barazta bantat kalengaton sambian. Tusyabihu makanya ropai sampean an-nussa kada banyak-banyak orang ahli ibadah ting keluar seperti ahli ibadah ini padahal banyak sesuatu bisa sampean ditutup walakam qabihin kunta tukhfihi walau alimas sadiqu bi fi'lihi lajafaka walakam banyak tidak banyak qabihin kecubaan atau perkara secuba kunta bada sampean tukhfihi panikanya maraki sampean qabih. Lau alimas sadiqu lamun oning pasir kekasih bifi'lihi kalau bengelakonin qabih lajafa maka itu pengkeng pasir sadiqah dak sampean. Sadiq ini teman dekat. Banyak kecubaan ban sampean simpan totopen samaraki. Bahkan cek saking teman dekat sampean oning bian tinggal darina qabih heula. War rabbu ya'lamuhu tining pangeran panika oning ar-rabbuhu da qabih walam yakshifhu banta muka ar-rabbu da qabih. Allah Ta'ala nutup Allah Ta'ala as-sattar sattarul uyub zat subhanahu nutupen kecelaan. Allahumma asturna bi sitrika amin. Allahumma asturna bi sitrik. Allahumma asturna bi sitrik. Beliau baik bal ajra bali ajran lagi ar-rabbu bi al-sinatil ibadi keleban banyak-banyak laisana banyak-banyak kebulah sanaka dak pengalam dak sambian lapakun bae orang yang pengalam ke sambian padahal sambian hakikat dengan apa ya kunta bi amrin Fatihah.